Tuna wasalimu sana watazamaji wapenzi wa Plateau Sonar. Tunajua kwamba mko wengi kabisa ambao mko mnachunga kipindi chenu, kipindi Tetea Imani kupitia maandiko matakatifu. Tunasema kwa ndugu zetu Waislamu tunasema assalamu alaikum. Kwa ndugu zetu wa Kristo tunasema shalom. Kwa ndugu zetu wa Pan-Africanist tunasema otep, na vile kwa wanafrika wote tunasema yenge keno. Tunajua kwamba mko wengi kabisa, mko mnafuatilia kipindi chenu hiki ambao tunawaletea mada mpya kwa siku ya leo. Mimi ni Mama Agnes, ninaongoza kipindi hiki, na kama vile mnaona ninakuwa na waalikwa wangu ni mapasta wa dini mbalimbali, wenyewe watajitetea wakati watakamata microphone. Kwa siku ya leo tutaongelea juu ya Pasaka. Tunajua kwamba watu wengi, ukuwe Mkristo usikuwe Mkristo, ulikuwa informe kwamba Wakristo wengi walisherekea sikukuu ya Pasaka, hii siku ambayo ilipita. Alafu tunataka kujiuliza kupitia maandiko, je, hii Pasaka ambayo ilisherekewa hii siku ya Mungu ambayo iliyopita kwa Wakristo nadhani wa dunia nzima, ni Pasaka ambayo iliagizwa kimaandiko? Kwa kuwa ndani ya Biblia na vitabu vingine inaandikwa yenye kwa contraire na yenye Wakristo walisherekea. Kupitia maandiko tunaomba sasa mtutege kabisa. Wandugu zetu wataongea kupitia maandiko, watatuonesha Pasaka ilipaswa kusherekewa kivipi kupitia maandiko. Tusisherekee tu, tunasikia kuna kwa Pasaka, kuna kwa sijue nini, lakini tunaisherekea tu kidunia kivyetu. Sasa hapa tutasikia kwa dakika 10 ya mwanzo. Nitaomba ndugu yangu atachungulia microphone, atajijulisha, na kwa mara moja ataingia kabisa ndani ya mada. Karibu baba. Nashukuru Mungu, na nazoeka kusema zaidi kwamba mji wetu iko na bahati, kwa sababu imelimpendeza Mungu aniite kama mwalimu wa neno lake kwa mji huu. Na najua kwamba mambo mengi yanaabudika katika madini, lakini sio maagizo ya Mungu kabisa. Nadhani kwa wewe msikilizaji unajua kwamba katika kumwanadamu kuna tundu nyingi, lakini sizo zote za kukula chakula. Kinywa ni tundu, lakini inaagizwa kula chakula. Pua, ukikamata chakula unaitia kwenye pua itakuwa madhara. Ukiitia kwenye masikio hata kama nao ni tundu itakuwa madhara. Hapa tunazungumzia Pasaka ya kweli kimaandiko, kwa sababu neno Pasaka inaandikwa katika Biblia. Lakini je, vile inavyosherekewa ni vile inaandikwa katika maandiko? Tutauliza maandiko. Pasaka inaandikwa katika kitabu ya Hesabu sura yake 9 mstari wa 1. Tuisome kusudi tuelewe. Kisha Bwana akanena na Musa katika bara ya Sinai, mwezi wa kwanza wa mwaka wa pili baada ya kutoka kwao katika nchi ya Misri, akamwambia tena, wana wa Israeli na waishike sikukuu ya Pasaka kwa wakati wake ulioagizwa. Siku ya 14 ya mwezi huu wakati wa jioni mtaishika kwa wakati wake ulioagizwa, kwa amri zake zote na kama hukumu zake zote, ndivyo mtakavyoishika Pasaka. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli kwamba wataishika sikukuu hiyo ya Pasaka, nao wakaishika Pasaka katika mwezi wa kwanza, siku ya 14 ya mwezi, wakati wa jioni katika bara la Sinai. Vile kama hayo yote Bwana aliyomwamuru Musa, ndivyo walivyoishika wana wa Israeli. Pasaka kwanza tujue maana yake nini. Pasaka maana yake kutoka.
ingine katika lugha yetu ya Kongo tunaweza iita Pasaka, maana yake independence. Wakati yenye Kongo ilipata independence ilikuwa siku 13 ya mwezi wa 6 1960. Sasa tunapofika siku 13 ya mwezi ya 6 ya kila mwaka tunafanyaka anniversaire ya ukombozi wetu kutoka katika ukoloni ya Wabelgi, ndio wenye walitukolonizaka. Sasa Israeli nao Mungu akawaagiza nao watakuwa na sikukuu, yani anniversaire ya independence yao kutoka katika nchi ya Misri, kutoka kwa ukoloni na kwenda katika nchi ya Kanaani. Maana ni kusema Muyahudi anaposhika Pasaka vile vile Mkongomani naye anashikaka siku ya independence. Maana yake Pasaka ni independence kwa Waisraeli kutoka katika ukoloni ya Wamisri. Kama vile na sisi independence yetu mwezi ya sita siku 13 tutafanya sikukuu ya independence kutoka katika ukoloni ya Wabeleji na kuingia katika uhuru. Yani Pasaka haihusu hata Mkongomani hata siku moja, munatire yake. Yani Pasaka kwanza ni jina ya kondoo. Pasaka haiko siku, ni jina ya ile kondolo yenye ilikuwa nachinjwa siku 14 ya mwezi wa kwanza. Ile kondoo yenye ilikuwa nachinjwa ndio ilikuwa naitwa Pasaka. Acha tuone ile maandiko kusudi msikilizaji aelewe. Marko sura 14 mstari wake wa 12. Marko sura 14 mstari wake wa 12. Ile kondoo iliyokuwa nachinjwa siku mwezi wa kwanza tarehe 14 njoo ilikuwa naitwa Pasaka, maana yake kutoka, yani fete yao ya kutoka. 14 tusome, inaandikwa hivi. Tuanze ku 12 kusudi tuelewe. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyochachwa walipoichinja Pasaka, wanafunzi wake wakamwendea, ni wapi utakapo tuende tukakuandalie uile Pasaka? Yani hapa kwa hizi maandiko mbili zinaonesha kama Pasaka wanaichinjaka, ya pili Pasaka wanaipigaka mchungu. Njoo wanafunzi wa Yesu wanamwambia wapi, kwa sababu siku ya mikate sio chachwa le 14 janvier imefika. Ni wapi na we Yesu kwenye tutaenda tuchinje Pasaka kusudi tuipige au tuichome uikule? Akatuma wawili katika wanafunzi wake, akawaambia enendeni zenu mjini, hata mtakutana nanyi mwanaume amechukua mtungi wa maji, mfuateni, na popote atakapoingia mumwambie, mwenye nyumba, mwalimu asema, kiwapi chumba changu cha wageni ni ile Pasaka humo pamoja na wanafunzi wangu. Yesu hakuikulaka yeye peke. Yesu anatuma wanafunzi wawili, anawaambia mtaona mtu mwenyewe atakuwa anachukua mtungi, kisha mwenye nyumba yenye ataingia mtamuuliza wapi chumba ya wageni iko, kusudi wanafunzi wake wamchinjie ile Pasaka ikule pamoja na wanafunzi wake. Yani kusema Yesu yeye mwenyewe alikutanaka wanakulaka Pasaka, anaye akaikula, naye akaichinja pamoja na wanafunzi wake akaikula. Ni kusema kwamba Pasaka haiko siku, Pasaka haiko mwaka. No pake yo peke ni kondolo. Siku ni le 14, mwezi ni mwezi ya kwanza, mwaka ni kila mwaka. Ile ndio taratibu ya Pasaka. Nani kwa wanani? Kwa Waisraeli peke
yao. Yaani unapoisherekea Pasaka kama hautokaka Misri, uko muongo wala hauiwe kenye ukwamo. Tuisome katika Luka sura 15 mstari wa 27. Luka 15 nayo inashuhudia mstari wa 27. Mstari wa 27 Luka inasema hivi: akamwambia ndugu yako. Luka ndiyo Luka 15:27. Akamwambia ndugu yako amekuja, na baada yako amechinja ndama aliyoona, kwa sababu usome Luka 22:7 inasema, Luka 27 fungu la 7. Ikafika siku kuu ya mikate isiyo chachu, ambayo ilipasa kuchinja Pasaka. Akawatuma Petro na Yohana akisema, enendeni mkaniandalie Pasaka tupate kuikula. Wakamwambia, wataka tuenende wapi? Akawaambia, tazama, mtakapoingia mjini mtakutana na mwanamume akichukua mtungi wa maji. Mfuateni mkaingie katika nyumba atakayoingia yeye, na mtamwambia mwenye nyumba, mwalimu akuambia wapi chumba cha wageni, nipate kula Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Kwa hiyo uhakikisho wa kweli ni kwamba Pasaka, neno Pasaka ni jina ya kondoo, inachinjwaka le 14 janvier, siku 14 ya mwezi ya kwanza ya kila mwaka. Hii ndio ilikuwa taratibu ya Waisraeli. Labda wengine watasema kwamba Pasaka inapita katika unabii ya ubatizo. Nitakaporudia nitafasiria ubatizo na maana yake, na Pasaka ilikuwa na tabiri nini. Asante kabisa kwa dakika hapo 10. Nadhani hapa tuko tunaongelea tu juu ya Pasaka. Juu ya Pasaka kabisa, unaonesha mudiminite hapo kama Pasaka kwanza shiba Kongomani haituhusu, hata haituhusu. Unasema Pasaka ni ya wana wa Israeli tu. Na ile Pasaka elezima unileta kumandiko, unasema kama Pasaka ni signification ni kondolo. Haiko hata kingine kitu pale. Maana Pasaka ni kondolo. Kila mwenye ana prononcer Pasaka wewe kama anaweza ita tu Pasaka, anaweza ita tu kondoo vya vile. Amina. Na hayo inasherekewa kila tarehe 14 ya mwezi wa kwanza, contrairement na leo yenye ilisherekewa tarehe 12 mwezi wa 4. Pale kabisa tulishaenda nje ya maandiko. Nadhani baba mwingine mwataingia mtumishi atatonesha naye mengi, kama hata kazia ile kusema Pasaka ni kondolo, na Pasaka inasherekewa tu inakuliwaka le 14 janvier kwa wana wa Israeli, sio kwa sisi wa Kongomani. Maana kisha ituhusu. Donc Pasaka namna nyingine ni independence ya wana wa Israeli. Donc shie tulifanya vyenye avituhusu. Karibu sana ndugu yangu, kwa dakika 10 utajijulisha na utaingia kabisa ndani ya mada. Karibu. Asante, nashukuru sana kunipatia maike. Mimi naitwa kwa jina la Pastor Suleimani ya Babungu kutoka kanisa la jamaa ya watakatifu pale Virunga. Tunashukuru sana na kufata sana Papa Eli, lakini naona Papa Eli amechanganyikiwa kidogo kuhusu habari ya Pasaka, anashindwa kuelewa. Mimi nitaanza mwanzo wa Pasaka, yani soma Hesabu sura 9. Mimi naingia kwenye Hesabu, naanzia mwanzo ya Pasaka, nikupatie gisi Pasaka imeenda na gisi Pasaka leo inatakiwa isherekewe dunia nzima. Kila mtu ambaye amekombolewa anaitwa Mkristo lazima atasherekea Pasaka, lakini sio Pasaka ya wana wa Israeli. Kuna Pasaka za aina 3, itakuonesha katika maandiko. Nitaanza na kitabu cha Kutoka, pale kabisa ndio mwanzo wa Pasaka, sura yake ya 12. Naanza mstari wa 1 mpaka 3, nitaruka 11. Bwana akamwambia Musa na Haruni katika nchi ya Misri akisema,
mwezi huu utakuwa kwenu mwanzo wa miezi, utakuwa mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni kwa kusanyiko lote la Israeli mkisema, kwa siku ya 10 ya mwezi huu mtajitwalia kila mtu mwana kondoo sawasawa na nyumba za baba zao, mwana kondoo kwa kila nyumba. Mimi naruka 11 inasema hivi. 11 inasema, na mtaikula hivi, na viuno vyenu vitakwisha kufungwa viatu vyenu kwa miguu yenu, na fimbo yenu mkononi mwenyu, mtaikula kwa haraka, Pasaka ya Bwana. Kwa hiyo hii ndio Pasaka ya wana wa Israeli. Pasaka ya wana wa Israeli ilikuwa baada ya watoto wa Israeli kuingia katika utumwa miaka 430, wako wanateswa, wanatumikishwa kwa nguvu pale Misri. Mungu alipiga Farao pigo 9 ambazo Farao hakusikia kuachilia Israeli ili waende wamtumikie Mungu. Na Mungu alileta pigo ya mwisho ambayo ilikuwa ni agano, na ile ni agano kati ya Mungu na wana wa Israeli. Mungu aliwaambia wana wa Israeli, kila mmoja, kila jamaa atagusa mpatiraje yake, na atakamata mwana kondoo, na huyu mwana kondoo watamkamata, watamchinja jioni. Itakuwa siku ya 14 ya mwezi wa kwanza kwa wana wa Israeli. Mwezi wa kwanza kwa wana wa Israeli, nasema vizuri. Yaani kwa sababu gani? Kwa sababu miaka ya Wayahudi na miaka tunayotumika sio moja. Usikompare mwezi wa kwanza wa Kiyahudi ndio mwezi wa kwanza ambao tuko nayo. Hapa tunatembea katika kalenda ya Kirumi na Wayahudi wana kalenda yao. Yaani mwezi wa kwanza wao sio hii ambayo tuko ndani, tunakuwa tunaingia ndani. Kwa hiyo Mungu akawaambia, ninyi wana wa Israeli mchukue jioni, mtafunga milango, mtachinja ule mwana kondoo, mtakamata damu yake, mtapakaa juu ya milango ya nyumba, kwenye miimo ya nyumba, yani kwenye makadrema ya nyumba. Sababu gani? Nitatuma malaika katikati ya usiku, atakuja kuua wazaliwa wote wa kwanza wa Misri, kuanzia wanyama na binadamu, wote watakufa. Mungu akasema kupitia hii pigo wana wa Israeli Farao atawaacha watoke. Na ndio kwenye kunatoka ile neno nasema Pasaka. Kweli Pasaka maana yake kutoka katika utumwa, katika mateso, katika adhabu na haya, ndio Pasaka hii. Alafu Mungu alitumia kondoo, ambayo ile kondoo ilikuwa ni picha ya kondoo mwingine atakayekuja kukufia wanadamu. Na Wakristo sisi tunasherekea Pasaka ya ule kondoo mwingine aliyechinjwa badala ya huyu kondoo ya wana wa Israeli. Kuna kondoo mwingine, na ule kondoo mwingine acha nimuoneshe katika kitabu cha Yohana. Injili ya Yohana sura 1 mstari wake wa 29. Injili ya Yohana sura yake ya kwanza mstari wa 29 inasema hivi. 1:29 Yohana. Pale ndio kuna kondoo wa pili, yani badala ya ule kondoo wa kwanza aliyechinjwa kwa ajili ya Israeli, kulitokea kondoo mwingine mwenye atachinjwa kwa ajili ya kuondoa dhambi za ulimwengu, kuwatoa katika utumwa wa ibilisi shetani, kuwatoa katika mateso na haya ya shetani. Alafu ule kondoo akatoka mpatiraje ya mbinguni, Mungu akamleta ili achinjwe, na achinjwe kwa ajili ya kutukomboa. Inasema hivi 1:29 inasema, kesho yake Yohane aliona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu anaichukua dhambi za ulimwengu. Unaona? Yohane alimuona Yesu. Yohane mbatizaji, nabii, aliona kwa mbali, akaona kwamba Yesu yuko napita, akawaonesha wanafunzi wake, tazama ule mwana kondoo sasa wa Mungu anayekuja kuchinjwa ili achukue dhambi za wa ulimwengu, yani awatoe wa ulimwengu katika mateso, katika utumwa wa ule Farao. Tuulize Ufunuo 5 mstari wake wa 9. Niko na kuonesha kama huyu Pasaka mwana kondoo si akatala. Mwana kondoo ni Pasaka, lakini kuna sherehe Wayahudi wanasherekea, na kuna sherehe ambayo ulimwengu waliomwamini Yesu lazima washerekee, kwa kusherekea Pasaka ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ni kondoo iliyochinjwa. 5:9 Ufunuo 5:9 inasema hivi,
nao wanawimba wimbo mpya wakisema, unastahili wewe kutoa kitabu na kufungua muhuri wake, kwa sababu ulichinjwa ukanunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani wa Mungu wetu, nao watatawala juu ya nchi. Unaona, ukianzia kumstari wa kwanza, unaona Biblia inasema kulikuwa kitabu kwenye mkono wa Mungu, kilikuwa kinafungwa na mihuri 7. Malaika mpiga debe akapiga debe mbinguni akasema, nani ana haki ya kufungua hiki kitabu na kuvunja mihuri yake? Mbingu hakukupatikana mtu, wala duniani hakukupatikana mtu. Malaika Yohana akalia, akaona tunateseka kweli, hakuna mtu wa kufungua kitabu. Baadaye malaika akamgusa Yohana akamwambia, tazama pale kuna mtu anayestahili kufungua kile kitabu. Alipoangalia pembeni akamuona mwana kondoo alikuwa kama amechinjwa. Na wakati aliposogea kufungua ile kitabu, malaika wenye uhai wazee 24 wakaanguka na kusujudia, wakasema, unastahili wewe mwana kondoo, wewe Yesu, kwa sababu ulichinjwa ukanunulia Mungu watu wa kila kabila. Sasa hii Pasaka ambayo Wakristo wanaisherekea sio ile Pasaka ya Wayahudi ya kuchinja kondoo, kukamata mnyama, nyama yake wanachoma, kula na mboga buchungu, kula na mikate isiyotiwa chachu. Hapana. Pasaka ambayo Wakristo tunasherekea, ile siku nasikia tunaisherekea kulingana na kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza sura 5, tunaanza mstari wa 6 mpaka mstari wa 8. Papa Eli usiongezake tena kusema kama Wakongomani hawawezi kusherekea Pasaka, kwa sababu maandiko yenyewe natuambia kwamba Yesu alichinjwa kama kondoo ambaye alinunua kwa damu yake alinunua watu wote, na Wakongomani na Wanyarwanda na Warundi na wanani. Damu ya Yesu imetukomboa, na ndio maana tunafanya sherehe ya kukumbuka ukombozi wetu. Inasema hivi 5:6 nasema hivi, kujisifu kwenu si kuzuri, hamjue ya kwamba chachu kidogo inachachua fungu nzima? Mujisafishe kwa kutoa chachu ya zamani, mpate kuwa fungu jipya kama mulivyo pasipo chachu, kwa sababu Kristo Pasaka yetu amekwisha kutolewa kwa ajili yetu. Naona Kristo ndiye Pasaka yetu. Yaani tunaposherekea Pasaka, sisi wa Kristo hatusherekee kwa kuchinja kondoo, lakini tunasherekea kwa kupokea meza ya Bwana. Na Yesu wakati alikuwa kumeza ya Bwana alisema, huu ni mwili wangu na huu ni damu yangu, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Hiyo ndio Pasaka. Tunashukuru sana. Merci sana. Ni kusema Yesu naye ni ingine kondolo, ingine Pasaka. Donc ushaonesha mapasaka mbili, makondolo mbili. Papa ile alionyesha kwanza kondolo moja yenye ilikuwa mu Ancien Testament. Me haukuonesha kama ile kondolo itakulika namna gani au ile Pasaka itakulika namna gani. Papa Suleiman alishaonesha naye kupitia maandiko kwamba ile kondolo ile Pasaka ya wana wa Israeli gisi walikula na mboga buchungu na banajifunga banani mkiuno, vile kisi yote madeta gisi alipana pale. Na ukakia kutonesha kondolo ingine ya pili njoo Yesu, yenye kwa Kristo wa leo wa ulimwengu mzima wanasherekea Pasaka. Ile Pasaka ya zamani ilikuwa ni kwa wana wa Israeli tu, na ile njoo yenye Eli disciple alionesha. Na leo kwa sasa ndugu yetu Suleiman anaonesha kama kuko kondoo ingine yenye wa Kristo wote, watu wote wanapaswa sasa kusherekea ile Pasaka. Lakini heureusement na ulionesha ile date ya wana wa Israeli ya le 14 janvier. Sasa hii Pasaka yetu ya leo yo hakudetermine date na mwezi. Sijui sasa kama hiyo itakuwa ni fete kila dimanche au kila wakati tunasherekea meza ya Bwana. Jua wakati tunasherekea meza ya Bwana tunasema fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Kama itakuwa ni kila siku, maana yake Pasaka ni kila siku. Asante sana ndugu. Kwa ngambo nyingine nitampatia ndugu yangu
na wewe sijui kama unakubali kabisa Pasaka. Kama unaikubali ni amina, na kama hauikubali donc utapana kabisa na wewe kutokana na maandiko, tujue tujikomporte namna gani. Kwa dakika 10 utajijulisha na unaingia ndani ya mada. Ndio, merci beaucoup. Kwa majina ni Amani Moise, niko disciple wa prophète Kaku Philippe, na avant ninge mu sujet du jour, sitakosa kwanza remercier ba organisateur, ba responsable ya Zonar ambao wametupatia opportunité ya kukia mahali hapa tena kukia tangaza habari njema neno la Mungu kwa ajili ya population yote ya Goma, RDC na partout ailleurs. Vraiment Mungu awabariki kwa ile. Tunashukuru vraiment kwa sujet ambayo iko mbele tuko kumeza. Papa wa kwanza alianza expliquer benye naamini, papa wa pili akaenda na expliquer benye naamini. Mina tafuta expliquer juu ya Pake ni fête yenye ko juive. Donc ni fête juive yenye balikuwa neta Pesa, mu hébreu ni Pesa. C'est-à-dire ilikuwa kukumbuka, balikuwa nafanya mémoire. Donc ilikuwa en mémoire ya quelque chose. Ile quelque chose ni nini? Ni sorti yabo Mungu kuba libere kwa tosha mikono ya Farao après kukuwa ba esclave pendant 430 ans na kubabeba Canaan. Na ile ilikuwa mu une date déterminée de l'année selon Nombre 28:16, je crois bashasoma. Et au premier mois, le 14e jour du mois, est la Pâque à l'Éternel. Sasa mama mina tafuta corriger kitu moya. Pâque yenye ko célébrer na ba religieux haiandikiwa mu Bible, haiko écrite. Pourquoi? Parce que ni Pâque avec S. Wende chercher partout. Ni Pâque banandika na S. Or hakuna mu Bible verset kwenye kuko Pâque yenye ko écrit na S. Pâque inakuwa écrit ku singulier, pas que yeba juif alikuwa na célébrer. Menele lienda de génération en génération. Wakati Mungu alikuwa anatumika na Israeli mu Ancien Testament, il faut tuyefa pare ya ma dispensation. Mu Ancien Testament balikuwa na célébrer Pâques, banachinja mwana kondoo. Ile ilikuwa le 14 ya mwezi ya kwanza. Na Yesu sa alikuya kusema na célébrer Pâques, haipashe tu scandaliser parce que tunapasha jiposer question, ni avant quoi crucifié au après? Parce que Jésus-Christ alikuwa crucifié après kucelebre ile Pâques. Na verset 1 Corinthiens 5:7 ya mepana inasema ke Jésus-Christ njo Pâques yetu. C'est-à-dire forme na changer. Premièrement, hatuta sacrifier mwana kondo parce que Jésus-Christ ni mwana kondo mwamekuwa sacrifié kwa ajili yetu. Merci. Sasa na mpalo kasoma mu Matthieu chapitre 26. Après le fête alifaka nini? Alifaka sa Sainte Seine. Akasema fanyeni hivi kwa kufanya nini? Kwa kunikumbuka. Mukate ilikuwa mwili yake na vin ilikuwa damu yake. Mais mu Nouveau Testament haizi pata verset leo jusqu'à la fin du monde kwenye ba Kristo bali celebraka ile fete ya Pâques sa Mungu alijitourner kuma nation haikuwake. Pourquoi? Ile mbili jo ulionesha Pâques mbili kuko Pâques avec S. Pâques ya haina S njo ya mu Bible ni ya ba juife. Pâques ya S njo ya ba religieux ilikuwa célébrer le 20 avril. Donc i Pâques ya ba religieux unaona ni vitu ni organisation iko humaine, haiko tu fete ya Pâques turongelea bya mingi. Mais leo tumetia Pâques parce que njo actualité du jour. Kuko mafete ya Pâques, Noël, Toussaint na mafete mingi ni madogme za watu. Pourquoi haiko même Pâques? Ata nasema tunapasha célébrer mu nouvelle alliance. La question, Pâques ya kwanza ya ancienne alliance ilikuwa célébrer le 14 ya premier mois. Ya mu nouvelle alliance date gani mu Bible yebalitiaka ya kuicélébrer? Hakunayo, haezi pata. Unaona? Donc forme li change na mais aussi mama. Bangetiaka si ata date moi et tu li célébrer le 20 avril. Mais Pâques ya mwaka kesho bata itakuwa mars peut-être. Unaona? Ile yote ni le 28 mars. Ile yote ni confusion. Nyoma na tunakia bambia kabisa ni wakati ya kurudia ku verite. Unaweza kuwa na Biblia, unaweza kuwa na maandiko, maandiko yanasema quelque part ke andiko inaua meronjo na pana uzima. Donc unaweza soma ma verset bila véritable révélation hautaweza kuelewa. Donc gisi nilikuwa nasema niko disciple wa prophète Kaku Philippe, nabii Mungu ametuma kwa hii generation. Donc tunabatia noir sur blanc, Mukristo hapashwe sherekea Pâques. Hakuna Mukristo mwasha sherekea Pâques. Mukristo anapasha fanya Sainte Seine kwa kukumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu, na ile haina date déterminée. Hapana, parce que ukasoma 1 Corinthiens chapitre 16 ba Kristo balikuwa na nini? Balikuwa nafanya
Sainte Seine balikuwa nakusanyika. Acte chapitre 20 balikuwa nakusanyika surtout les premiers jours de la semaine, c'est-à-dire dimanche, balikuwa nakusanyika kwa kuikumbuka. Donc Jésus Christ mupake banasema alikufa akafufuka. Jésus Christ eko vivant na kukumbuka ke alifufuka, ce n'est pas une date déterminée. Même leo le 22 avril haiko pake mimi na yake Yesu Kristo alifufuka. Pourquoi balitia madogme? Parce que jana ilikuwa lundi de Pâques. Leo inatoka wapi? Ni vitu vya watu wana créer. Donc tunakia expliquer waziwazi ya kwamba Pâques iko célébrer ya ba religieux nyeko inaandikiwa na ese, haina fasi, ni vitu venye bali créer bo peke. Mais Pâques ya kweli ilikuwa célébrer mon ancienne alliance na ilikuwa déterminée. C'est comme le sabbat. Ni sawa vile tu sabato. Muagano la kale kulikuwa siku le 7e jour, c'est-à-dire samedi, hakuna malikuwa anaweza panda kupunda, hakuna malikuwa anaweza tola hata makuni kwa kupiga, parce que ilikuwa dispensation ya ancienne alliance, ilikuwa loi na kuyakia grâce. Mais sa grâce ilikuya, hatutasema kesho tutabakia tena na kusanyika samedi tu. Hapana, maandiko yanasema musikose ukusanyika. Na mumaandiko watu walikuwa nakusanyika, bamitume walikuwa nakusanyika kila siku yenye walikuwa napata nini? Opportunité. Donc papa si toile vraiment audace ya kukia défendre fausseté, parce que hata toi la parole hata onesha verset ko bali celebraka Pâques ku date fulani, jamais haikuwa ke mu Nouveau Testament, parce que Jésus Christ ça likufa ni système ili changer, parce que kulikuwa ancienne alliance na nouvelle alliance. Quand on dit nouvelle alliance ni kusema vitu vimebadilika. Par exemple, mon ancienne alliance, souverain sacrificateur alikuwa kanenda na damu kwa kutetea watu juu ya zambi. Memu nouvelle alliance hatuchinjake tena makondo, parce que yeye akasema kia tendelea na celebre Pâques, il faut kwa na chinja kondo kila siku yenye ali celebre Pâques. Mais Bwana Yesu Kristo ambaye ni véritable agneau selon Apocalypse chapitre 5 alikufaka limoya na kafufuka juu ya sali ya humanité. Maintenant na Jésus akiwa vivant anasemaka na dunia, tupashe mulimite mubitabu tu. Jésus Christ kwa hii generation amesema pia na nabii Kaku Philippe juu ya sali ya humanité. Donc unaona confusion iko mama, ni parce que watu havana besoin ya kusikia Jésus. Biko na Bible, biko na kitabu pale, banaza tafuta ma verset selon ma connaissance na bana conclure ville. Or Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Na mumandiko kama alikufa akafufuka, c'est-à-dire iko hai. Question, mutu mweko haya nafani ni anajideplasaka, anasemaka, anakonduiraka. Na Jésus Christ kusema na dunia anasemaka kupitia profeti. Na enverti ya manda alipatia profeti Kaku Philippe, kupitia revelation kwa hii generation, wa Kristo wapashe celebre hii soi-disant fete ya Pâques, yena kwaka inatiliwaka madate na Rome, hapana. Noke wa Kristo tunayua kwamba Yesu alikufa, akafufuka na eko hai kizazi hadi kizazi, mesa alikuya kudunia, hatuko tena mu système ya Israeli, hapana. Parce que réellement chez watu ya manation, parce que Egypte ni manation. Sasa question, mutu mweko Egypte sai aka celebre Pâques, oro ba juife walitoka njo kwake, aoneke kama mujinga mwenye anaishi Egypte leo. Pâques ile ya ancienne alliance ilikuwa ba juife kutoka Egypte, Mungu anabalibere. Meshie watu ya mataifa Mungu ayaka tuordone ile mapake, ile masabato, bile vyote ni kuelewa mubaya maandiko na kutokuyua placer bitu kufasi yavyo. Parce que kitu inaweza kwa commandement mais iko placer ku temps fulani nyeko determiner. Merci sana frère Moïse, disciple wa Kaku Philippe. Mimi naona wakati ulikuwa nasema ili disciple alikuwa anakupigia mikono. Mimi naona leo utatoka muna na mbatiza disciple ataingia kwa Kaku. Vraiment za kwa kitu ya bien. Wewe ndio unaitika yake na kwa nafanya. Ndio anaitika. Naona mwanza batiza mwingine anatoka muna mnabatiza. Ndio. Mimi nataka kupatia sekunde yako. Kwanza amerepete. Mimi nataka sasa nione mwenye atabatiza mwingine hapa mbele ya wa ndugu wetu kwa wanatufuata sai. Papa Eli, nataka kupatia na wewe quelques minutes kwa kuweza kukosoa. Nadhani hautakosoa huyu mfuasi wa Kaku Philippe juu pale kosa muliendana kabisa sawa sawa. Kama utamkosoa maana utakosoa bwana naye tuliendana na ile vibaya mfuasi wa Siloe. Pale njoo kwetu tunatafuta kuona. Mimi tunaelewana kwanza shebote kama kondolo ni Pasaka. Ndio. Ya wana wa Israeli. Kwenye mfuasi wakakuwa anasema kama Wakristo wote wa leo hawawezi kucelebrate Pâques.
Pasaka bawezi maana benye bana célébrer Pasaka Avec ese. benye bali célébrer Pasaka tutetia ko ese ai Njo vile ko inaandikiwaka. Kiswahili banatia ese. Mimi nasema vile kwa kuzidifferencer siko ni pake ziko tofauti. Pake ya ba juif njo inaandikiwaka bila ese. Pake hii ya ba religion njo inaandikiwa na ese. Sasa ukiangalia mu vitabu ya Kiebrania vyote hautakuta ile ese na njo ni juu ni pake ilikuwa ya ba Hebreu. Sawa. C'est clair. Papa Eli dakika 4 tu uweze kukosoa ndugu yetu nata kama nafurahi lakini ningitoa namba kwa wasikilizaji kama batanivumilia kwa sababu nina vingi sana, lakini kwa wakati huu ni vigumu kwa sababu dakika ni za kidogo. Lakini nadhani hakuna alinipinga. Yeye ndugu yangu hapa Protestant amekubali kama pake ilikuwa ya Waisraeli. Ni sikukuu ya ukombozi wao kutoka kuutumwa wa Misri. Ameitika pake kuhesabu ya calendrier juif balikuwa banaicelebrer le 14 janvier. Uko nasikia? Na ameitika ile. Ameonesha maelema si ilikuwa anakuwa celebre banasimama banakula kondo na mboga buchungu. Ameitika. Uko naona? Amekonfirme wazi, yani kwa mujibu wa waporo wote tangia leo ndugu yenu amekubali, yani mgeuze. Amweke Katolike ndio alikubali kimaandiko yenye alisema alikuwa anatoka kimaandiko. Yani wenye celebre hapa juzi ndugu yenu hapa kumbele ya television anakubali kama mlicelebre yenye haliko vyenu. Uko nasikia? Mwaena nasema kama siku ambayo imeagizwa ni table du Seigneur. Yani ni wakati yenye tunakula mwili na damu ya Yesu. Ndio. Tunakumbuka jinsi Yesu alikufa, mwili na damu yake pale njo pake iko. Egale hakuna pake ya siku. Na alishabitika. Hakuna pake ya siku, hakuna pake ya mwaka. Yani chaque dimanche kama njo mnakusanyika, mkafanya table du Seigneur mnakumbuka pake. Mena ile ni andiko papa ile inaandikiwa wakati Yesu alikuwa anasema vile alisema fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Ni kupata wanakumbuka nini? Hapana mwaka, hapana mwezi. Ndio anasema fanyeni hivi kwa kunikumbuka na njoo unakumbuka vile. Pale na ameua bibi yenye ilifanyika juzi. Na amesema ni upotofu mtupu mbele ya wenzake wa Protestant. Bote waiwe kama biko mumakosa. Ndugu yenu huyu amelishuhudia. Lakini narudilia ile andiko yenye alisema nijua likata kipande ya Wakorinto ya kwanza sura 5 fungu la 6 na ya 7. Lakini mie ndasoma 7 na 8. Uko nasikia? Ndio. Basi jisafishani mukatowe ile chachu ya kale. Mupate kuwa donge jipya. Kama vile mulivyo hamukutiwa chachu kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo. 8 njo yenye alireserve hakuisoma. Basi na tuifanye karamu si kwa chachu ya zamani. Yes. Yani tufanye Pasaka. Amen. Pardon. Tufanye Pasaka haiko modele ile ya zamani. Maana haiko ya mwaka, haiko ya siku na haiko ya mwezi. Sasa ya be yake. Wala ile ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali utuma na pana mwangaza, bali kwa yasiyochachwa ndio weupe wa moyo na Yes, njo kweli ile. Hakuna vya Pasaka. Yani mtu wote mwenye iko sincere mroho yake hawezi semea maneno ya Mungu bongo na anashika kweli ya Mungu, ule mtu iko munini, iko mpasaka. Merci papa Eli. Donc Pasaka jusque là haiko ya mwezi, haiko ya mwaka, haiko ya kitu chochote. Merci papa Eli. Ni weupe wa moyo na kushika kweli, yani la verite. Jusque là ndugu yetu haiko mpasaka. Jua alianza sema Papa Eli ushamaliza minute yako. Ushamaliza minute yako Papa Eli. Papa Eli ushamaliza minute yako. Donc nikafuata kabisa venye unasema hii Pasaka yenyewe balifete ba Kristo ni ya bongo. Ni ya bongo. Haiko kimaandiko. Yenyewe inaandikiwa kimaandiko ni ile Pasaka ya wana wa Israeli ya le 14 janvier. Voilà. Donc hapa venye biko na fete hii
kufufuka ya Yesu ya leo, hii mwana kondoo yenyewe ilikufa kwa ajili ya watu, nao ni fake. Anasema maandiko nasema tusherekee, mtume anatuelekeza. Yeye alionyesha wakondoo wawili. Kuna kule kondoo wa wana wa Israeli na kondoo mwenye alifia watu wote. Mama msimamizi. Ndiyo. Huko kitu yenye wanaitaka ombre na realite. Ile ombre na realite utaonesha nyuma kwa ili dakika 5 ndugu yangu. Dakika 5. Nesali ingia mu realite akaingia tena mu ombre. Kwa dakika 5 ndugu yangu. Kwa dakika 5. Okay, nashukuru sana. Mimi naona mfuasi wa Kanku Philippe anababaika sana. Donc iko nasema maneno yenye hana nayo msingi na ndugu yake Eli. Unajua Biblia nasema ku Yohane 8:44 nasema baba wa uongo ni shetani. Kwanza ananisemea uongo. Na ile uongo ndio mimi nataka kutoa hapa. Nasoma Yeremia nikuoneshe kwamba Pasaka ambayo Wayahudi walikuwa wanasherekea ilikuwa ni Pasaka kwa ajili ya ukombozi wao. Sasa sisi wa Kristo tuko rekomande kusherekea Pasaka ya kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Nitakuonesha wasipokuwa na katala nitakuonesha na tuko probleme mko mnasoma maandiko lakini mnashindwa kuielewa. Sasa alisema bamuoneshe mwaka kwenye Pasaka ya Bakristo ilikuwa inasherekewa. Sikia Yeremia kisa nakwambia nabii 33. Sikia sasa 33 au makusudi yangu 31 mstari wa 31. Anasema hivi. Angalia siku zinakuja asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri. Lile agano langu walilolivunja, hata mimi nikawa Bwana wao asema Bwana. Unaona? Walivunja agano ya Pasaka. Wana wa Israeli walivunja agano. Yaani ile Pasaka ya Israeli Mungu hakuikonsidere. Ndio maana Mungu alileta kondoo mwengine mwenye anakuja sasa watu wawe na celebrate Pasaka ya nani? Ya mwana kondoo aliyetoka mbinguni. Na ile Pasaka yeye alisema, anasema neno mwanafunzi wa Kanku Philippe. Anasema katika agano jipya hakuna nafasi kwenye walisherekea Pasaka. Ile Pasaka Yesu alisherekea ilikuwa ya agano la kale. Lakini nakwambia njoo ulisema ile neno. Unaanza kana sasa sikia, mimi njoo niko na mic. Katika ukisoma katika kitabu kia Matendo ya Mitume sinakuwa Yesu alishakufa. Acha pane verse yenyewe. Matendo. Sasa walikuwa wanafanya nini? Si walikuwa Wayahudi si walikuwa sherekea. Haikuwa chinja. Verse Matendo ya Mitume sura yake ya 4 mstari wa 12. Sura ya 12 mstari wa 4. Sura ya 12 mstari wa 4 inasema, unaona anashituka ile andiko. Hapana kupanikia. Dakika 2. Okay, mimi naenda haraka. Matendo ya Mitume 12:4 inasema hivi. 12:4. Na wakati walipokwisha kumkamata wakamweka katika kifungo, wakamtia katika mbele ya watu. Na Petro alilindwa katika kifungo, lakini kanisa lilikuwa kanisa mbele ya Mungu pasipo kuchoka. Ile andiko iko 12:4. Iliomba Mungu pasipo kuchoka. Mbona sitaendelea, ukishuka kule chini kote banenda onesha kwamba ilikuwa siku ya Pasaka. Na ile siku ya Pasaka, yani Yesu alikufa Pasaka, Wakristo walisherekea na Wayahudi walisherekea. Sa Paulo anaonesha hivi. Paulo hangisema habari ya Pasaka kusherekewa kama si anasema hapa. Anasema mutoshe chachu ya zamani. Yani mutoshe vile vya Pasaka ya zamani. Muvale chachu mpya. Anasema kwa sababu Kristo Pasaka yetu. Sawa? Kristo Pasaka yetu. Sasa tusisherekee kwa mfano ya wale. Tusherekee katika upya wa moyo. Kumbe unaitika kama Pasaka ilikuwa nasherekewa. Ilikuwa nasherekewa kwa Wakristo. Kwa Wakristo. Basi Paulo hapa alikuwa tena Muisraeli, iko naambia Wakristo hapa wa Korinto. Siko naambia wa Korinto hapa. Papa Eli ni wakati yangu. Papa Eli haiko wakati yako. Amekula muda wangu. Ndio iko naikula. Kwa kujibu ile kwa kusema tupatie mwangaza mzuri, tulipenda tusikie mimi pamoja na watazamaji tueleweshe sasa hii Pasaka ya leo.
ya tuseme ya Nouveau Testament, Yenye tuseme Paulo Pasaka ya anasema, Yesu upya wa moyo na inasherekewa namna gani na wakati gani? na siku gani? Ndasoma kitabu kia Matayo sura yake ya 5 mstari wa 17. Sikia gisi Yesu anasema. Matayo sura 5 mstari wake wa 17. Yesu anasema hivi. Ndio gisi uko naitafuta juu ya Ancien Testament hayo, ya Ancien Testament hayo ilionyesha madetail yote, mutachinja, mnakula hatapata ile. Sasa hii ya Nouveau Testament kuisherekea. Sikia gisi Yesu alisema kama mnatafuta ile. Yesu akasema hapa ku Yohana ndio kusherekea sasa. Yesu anasema ku Yohana combien? Yohana sura 13. Njo sherehe sasa ya Wakristo. Na wakati tunasherekea tu ni kukumbuka kufa na kufufuka kwake. Yohana sura 13 tunasoma mstari wake. Samani kidogo basi ni mafundisho ya uongo yanasumbuaka wenye hawakuitungaka. Haiko wengi waliingia kabisa minute yenye haiko yao. Niko nasoma andiko kama andiko itatoka ya bongo. Kama unapinga Biblia maana niko nasomekana kama ni ya uongo. Ndio tusikie kama napapata. Nini? Hawezi pata andiko yenye nasema vile venye uko nasema mkinywa nayo iseme vile. Iseme mimi niko na makusudi kwenye niko naenda. Sasa uko unanikata. Yesu inasema hivi. Basi alipokwisha kunawa miguu yao na kutoa mavazi yake na kukaa, Yesu akawaambia, mnajua niliyowafanyia ninyi? Mnaniita mwalimu na Bwana. Na nimewafanyia ninyi kwa sababu nimewapa ninyi mfano, mfanye sawa sawa nilivyoifanya. Kweli nawaambia ninyi, mtumwa si mkubwa kuliko bwana wake. Kama mnajua maneno haya, heri kwenyu. Akasema hivi, kweli ninawaambia ninyi, yeye anayenipokea anampokea yeye aliyenituma. Kisha Yesu akatoa mkate. Akatoa mkate. Mimi naruka. Akatoa mkate. Akashukuru, akaumega, akasema huu ni mwili wangu takaotolewa kwa ajili ya wengi. Akatoa kikombe, akashukuru, akasema hii ni damu yangu itakayotolewa kwa ajili yenu. Basi fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Unaona? Pasaka ya Wakristo, Pasaka ya Wakristo. Wanaposherekea Pasaka inakuwa kukumbuka mateso ya Yesu Kristo. Yaani hawafanye tena ile ya wana wa Israeli kukumbuka kutoka Misri, lakini wao wanakumbuka Yesu kuteseka, kufa na kufufuka na jinsi alivyowakomboa. Sasa katika ile umehakikisha kama hii Pasaka ni yao? Haiko ya Senyele ndio Pasaka ya Agano Jipya. Sasa probleme ni nini? Probleme ni kwenye mko nenda ni date. Forme ilichange, lakini celebration ilibaki. Benye balitia date na mwaka ni kweli ni waongo. Kutia date benye balitia ile date ya Ancien Testament. Hii ya Nouveau Testament. Ya Nouveau Testament mna date le 20 ya mwezi ya 4. Mama, ya iko nasema hamuna date iko. Yesu anasema ku Mathayo, si alianza irepete, sikukuja kutoa Torati lakini nilikuja kukamilisha. Yaani kuko vitu vyenye Yesu kuko vitu vya Yesu alikuwa na corrige, anakamilisha, na kwa vingine vyenye Yesu alikuwa na neglige. Sasa date Yesu aliacha vile kwa sababu ilikuwa celebre na Wayahudi na ilikuwa celebre na kanisa. Jusque là mon frère angali na sema kama hii mpaka pale hapana, kama ilibakia vipi mpaka pale haya sema uongo, lakini minute natafuta kukurudishia. Nataka kukurudishia minute, ndugu yangu asilowe. Kama utapata tena kelke sekunde ya kuweka sawa, sasa tutarudia, utaweka sawa. Kwa kuwa nye tuko tunaongelea leo ni Pasaka. Mama, naomba kukwenda kwa utaratibu mu studio. Kama mtu anampa minute yake, anachukua mwingine amalize. Haiko debate tunaongea, kila mtu anaongea. Sasa uko unanikulia date, mimi nashindwa tena kama ndaji. Alishakulia minute yako na ndio maana nilikuongezea au kubakia mwa ile 3 minute ulifika timu 7 minute. Sasa ulikula minute ya mingi. Ndugu yangu we, sasa wako nasema pale Pasaka iko mbili. Sasa Pasaka tuko tunaongelea
Kiswahili. Hatutaweza kudifferencier ile Pasaka wanasema Pasaka avec S na Pasaka sans S, sans S. Pale hatutajua, metuko tunaongelea tu ile Pasaka. Ile Pasaka yenye Wayahudi walisherekea na Waisraeli, gisi walisherekea yo mulisha sema mzuri kama balikuwa na celebre kutoka. Donc Pasaka ni kutoka na walitumikisha mwana kondoo. Donc papa ile alisema kama Pasaka egal kondolo. Na mu Ancien Testament bandugu wetu wakatonesha kama kondoo au Pasaka yetu ya Ancien Testament ni Yesu. Sasa sijui kama nawe unakubali kama kondoo ya Nouveau Testament kama ni ule Yesu. Kama si yeye unatuambia tu haiko yeye, na kama ni yeye utuambia si kama ni yeye. Bon, mina nzia pale. Kama ni yeye inakuwa celebrate namna gani na wakati gani? Ndio, merci beaucoup. Mwana kondoo wa Mungu ni Yesu Kristo. Ancien Testament ilikuwa type depuis Abel alisakrifia kama mwana kondoo, Mungu akamuexaucer. Ikaenda na pita de génération en génération mu Ancien Testament. Mais nous mu Nouvelle Alliance, Jésus-Christ maintenant c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amina. Donc mu Ancien Testament ile agneau zilikuwa kanafunika zambi, mais hazikuwa na ote zambi. C'est pourquoi batakatifu balikuwa nakufa, mais shetani anakuwa na accès kwabo. Sa vile mu livre ya Samuel ule sorcière alikuwa na accès kukore ya Samuel, or Samuel ni mutakatifu. Pourquoi? Parce que walikuwa chini ya damu ya maanyo, ya maanyo za kimwili. Mesa Yesu alikufa, sasa akafufuka, wale watakatifu walionekanaka Yerusalema wakafanya nini? Wakafufuka. Mimi na explique sasa. Papa ukakuwa sincere kwa ulimfuata. Pale kupake ilikuwa sakamba kushingo vimemushinda realite. Parce que hii ilikuwa juzi. Yeko nasema. Parce que alipana verset ya Matthieu chapitre 5 verset 17. Maintenant on me poser question, il est le même Pâques. Dieu iko célébrer le même date à so Yesu alishanja kabimo ile aliyachaka. Or, hii ilipita eske ilikuwa le 14 janvier. Hapana. Kwenye ulitajikaza. Ile so lipana verset juu ya Saint Seine. Ungesema haiko tena fete ya date fulani ya katolike na panga, meni fete donc ni Saint Seine. Ile action ya Saint Seine haiko date determinée, njo tunakumbuka sasa kufa ya Yesu Kristo. Maki unakumbuka Yesu limoya mu mwaka tu, c'est malheureux parce que Jésus Christ alikufa kafufuka na tunapasha mkumbuka kila siku. Pourquoi? Parce que sang yake ilituokoa. Sang yake inacha tunapata uzima wa milele, na okoa manabii na okoa shie bote. Ni damu yenye ko safi, haina buchafu yeyote. Je crois que nimetia vitu yote wazi. Donc Pâques ya Ancienne Alliance ilikuwa na date déterminée. Na siko nasoma maverse zile za Yesu Kristo. Mimi nasema saa Yesu ana celebre Pâques. Saa Yesu iko kudunia pale hayamwanga damu bado. Mais après sa mort sur la croix, haiko saa Yesu alikufa kumsalaba bakasababu kile ilikuwa na kwa le 14 ya mwezi ya kwanza. Donc système il change sasa. Maintenant dans la nouvelle alliance habiko vile tena. Na je crois que walikulomba meme date walikuwa na celebrate kwa ikosa. Pourquoi mama Agnes? Kwa kuonesha kwanza ke ipake bana celebraka hii yabo ya mupya. Hii ya ba religieux ni pake yenye ko fausse. Premièrement, Jésus alikufa ku date moya, alikufa ku date za mingi. Jésus alikufa ku date moya. Donc kama ni kumkumbuka réellement ile date yake, il faut bayue kwanza, maintenant bako na kumbuka ile date, mais naye hayue hata. Donc ni kusema lakini kisi wako mieux placé na wewe mwenyewe uko na disciple mwenye Prophète Kaku Philippe wa hii generation, unapaswa kutuambia date fulani yenye Yesu alikufaka comme ça benyebi kwa banatufuata sasa wajue kama date fulani ndio Yesu alikufaka. Okay, ce qui est important kwanza alikufaka fufuka. Maandiko kasoma livre ya Luc banasema bia mingi benye Yesu alifanya kuko hata ya bikuandikiwaka. Gisi date ya kuzaliwa yake haikuandikiwaka, date ya kubatiziwa yake haikuandikiwaka, na date ya kukufa yake haikuandikiwaka. Mene ya mwenu savo ke alizaliwa, aliishi, alikuwa na ministère na alikufa kwa ajili yetu. Pourquoi yena sauve haiko date alikufa, meni action alifanya. Tulikuwa na wazia sama ile revelation kakwa alipataka na sisi tu profiter. No, Kaku Philippe kona revelation ke Jésus Christ ni Mungu na alikufa, alimwanga damu juu ya wokovu yetu. Ile njoo inatosha. Kuyua date ni connaissance. Unaona? Donc yena oko haiko date alikufaka, meni action yenye alifaka. Donc papa hata rudilia tena kusema kei Pâques nyeko etabli na ba religieux ni fete ya watakatifu, hata bisemaka tena parce que vitu vimekuwa wazi. Ndio. Merci beaucoup. Sijue kama kuko mwenye atakosoa. Ufaili? Ndio. Utakosoa? Ndugu yangu alisema mzuri. Ndio. Lakini iko convaincu. Malgré iko na gombanisha chamu ya Kaku Philippe binambana mushingo, mais iko convaincu kama hii Pâques yenye ilipita juzi le 20 ni ya bongo.
Lakini mimi nataka murevele ile yenye alisema. Sulisoma andiko ya Matien. Yesu anasema kama mufa akakamata mkate akamega na damu akasema mfanyeni hivi kila mkusanyikapo kwa kunikumbuka. Hawaseme kila mkusanyika, fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Kila hapana kila mkusanyika. Na hapana kila mwaka. Uko nasikia? Kila mara. Haiko dati. Fanyeni hivi kila mara. Simuko nelewa. Okay, haina shida. Ile andiko tungiisoma ili tutosha Tafuta mkonfusion. hayo tuone pale. Tafuta. Kama tafuta ile andiko nisipoteze hii yenye mimi natai. Fanyeni Wewe hivi haitafute kukumbuka. sina. Na uko naendelea ukosoa kisiko na Alors, ni kusema kama uiangalie katika Matthieu 26. 26. Fanyeni mbo. Huyu akupatia hayo kisha niko na yako icomplete. Alors, ndugu yangu anaamini kama pake yenye lipita ni ya uongo kwanza, naye anaiamini. Kisha anasema hivi, aseme vile Yesu alikamataka mkate na damu, akasema fanyeni hivi kila mkusanyikapo kwa kunikumbuka. Hapana, kila mkusanyikapo unaipata. Msiongeze na msipunguze kumaandiko. Na wewe hauyaipata. Mkusanyikapo kwa kunikumbuka ndio vile nasema. Hapana. Haiko vile. Kwa maana hii ndiyo damu yangu, agano iliyomwangika kwa ajili yenu, kwa ondoleo ya dhambi. Ndiyo. Basi. Endelea chini. Lakini nawaambieni sitakunywa tena. Donc inaanza ku 26. Nao walipokuwa wakila, Yesu akatoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, "Twaeni, huu ndio mwili wangu." Basi akasema tena, akatoa kikombe, akashukuru, akawapa, akasema, "Kunyweni nyote katika hii, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano inayomwangika kwa ajili yenu kwa ondoleo ya dhambi." Basi hakuna fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Vile ni vyake vya papa eliko na ongezeka. Asome Luka 22:19. Kamata ile Luka 22:19. Kama unaipata sema kwa haraka papa Elijah. Anasema hivi. Mwisho kabisa. Akatoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa akisema, "Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Fanyeni hivi, hapana kila mara, kila na kisha kushukuru, akaumega, akasema, "Huu ndio mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu." Na vivi hivyo baada ya kula akaitwaa kikombe akisema, "Kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu. Fanyeni hivi kila mnywapo kwa kunikumbuka." Pale ndio tulikuwa natafuta, hapana kila mkusanyikapo. Pale mlikuwa mshaongeza papa ili. Quelque seconde. Ushakosoa, mimi nadhani ushamkosoa. Ni kusema kama pake hii yenye lipita ilifanyika iko fake. Merci. Iko fake. Merci papa. Papa yenye ndaongoza ni nini? Naita papa Siloe basi itakuwa vile. Papa Siloe utakuko mkonyota mkorishe au unakubali? Kuko kwenda mkorishe na kwenda bakorishe. Ndiyo. Nilisema hivi, kitu moja kenye ndugu zetu mwanafunzi wa Kaku Filipe na yeye bameshindwa kuelewa. Ni kuelewa kama Pasaka ziko mbili. Kuko Pasaka ya Wayahudi na kuko Pasaka ya Wakristo. Verse. Yeye alisema Pasaka ni kondoo. Sawa? Ndio. Sasa kuko kondoo ya Wayahudi na kuko kondoo ya Wakristo ya ulimwengu wote. Kondoo njo Yesu. Nilishapana Yohane 1:19. Yesu tazama mwana kondoo. Kwa nini mko akatala kama Yesu haiko Pasaka? Na mtume anasema, Paulo anasema Kristo Pasaka yetu amekwisha kutolewa. Probleme muko mudati. Njo mimi naona bia binabafunga sana ni dati ya Wayahudi. Ya le 20 avril na le 11. Tulishaitikiana kwanza. Sikia, tulishaitikiana. Tulishaitikiana kwanza kama kuko Pasaka mbili. Kuko ya Wakristo na kuko ya Wapagani na kuko ya Wayahudi. Tulishaitikiana. Ndio ulisema kama Yesu ni kondoo. Mimi nataisikia. Ulisema Yesu ni kondoo. Twende pole. Papa Suleiman. Naam. Eli, unakubali kwamba Yesu ni mwana kondoo? Ndio wala hapana kufasiri. Hapana, hatuko ni vile hatuko parke. Acha nikuexplain. Yesu ni mwana kondoo au haiko hai? Pardon.
Pasaka iko moya. Pasaka ni Pasaka kondoo ya ulisha kimwili, sema. pardon. Pasaka ya kimwili iko moya ni ya Wayahudi. Ndiyo. Unabii yenye ilikuwa ndani ya ile Pasaka ya kimwili ilikuwa unabii yenye naonesha vile Yesu atakufa. Paulo anaexplique mwa ile 1 Corinthiens yenye alikuwa anasema. Malgré alikuwa anairuka ku chapitre ku verset 8. Ku verset 8 Paulo anasema msisherekee vile ya zamani, lakini msherekee katika upya wa moyo na kweli. Ulisikia swali yangu? Ulisikia kesho yangu? Ulisikia ulizo yangu? Yaani ni kusema hivi, mimi niko nasema Pasaka iko moja. Na reality. Nesha itika Pasaka iko moja. Sasa mimi nauliza, Yesu ni kondoo au la? Ni mwana kondoo au hapana? Yesu alikuwa anatabiriwa kama mwana kondoo. Meye personnellement d'une manière charnelle alikuwa mtu wako kwa kondoo. Mimi naitika ile na kondoo ile ya Ancien Testament ilikuwa ni nyama. Unifuate mama Agnes. Mama Agnes. Avion ikipita yulu, kivuli kinaonekana chini. Ndiyo. Mbona sema avion ziko mbili? Avion ni mbili. Unatafikia wapi? Niko nasema ombre ya pake ya zamani ilikuwa na tabiri Yesu mwenye atakufaka. Yaani tukishaona vile Yesu anakufa, ile ya zamani haina maana tena. Jivia sasa papa hivi. Ya nini ile ya zamani ilikuwa na tabiri le vrai agneau ambaye ni Yesu Kristo. Ule le vrai agneau. Tutasema kama pake ziko mbili. Tushaelewana. Le vrai agneau ni nani? C'est Jésus-Christ. Merci beaucoup. Ndugu yangu, mwenye profesi bwana naona itika kama ni Yesu Kristo. Kusema le vrai agneau ni Jésus haiasignifie que ni fêter le 20 avril. Biko tofauti. Tuisha katala ile le 20 avril. Est-ce que ashe katala réellement na tatu? Anasema habari ya date haiko pale. OK. Quelque chose imeingia kwanza. Merci, unaweza poser question ni ta yangu. Hata dakika moja. Hapana. Sawa, mimi naacha. Acha nimalizishe. Pale kwenye ulikuwa unaona kubali kama le vrai agneau ni Jésus. Oui, depuis mwanzo. Na tulisema kumwanzo kama kondolo realite ya agneau. Unaona sa Ancien Testament ile kondoo balikuwa naichinja kisha banafanya ile ceremonie ile fete ku date déterminée. Mais mu nouvelle alliance Jésus alikufa limoya bamuchinje kila mwaka. Akisha kufa limoya mena. Kwa kumkumbuka hatutafanya ile fete ya vile. Sainte Seine. Kukula mkate na kukunywa ile vin njo tunakumbuka mwili na damu yake yenye alisakrifia kukrua. Unakubali ile? Ndio, mais haiko hii date ya banani. Mimi siseme date. Pale ku date tushaelewana inabaki. Pale ni depuis mwanzo tunakubali ke Yesu alikufa akafufuka. Hapana, usimkubalie Eli. Mimi yenyewe niko nasema. Niko nasema tunakubali. Sema mimi nakubali. Mimi nasema hivi. Unakubali yenyewe anasema tuliba ule mtabatizana pale nje tukishatoka. Kukula mwili wa Yesu na kunywa damu yake njo paki. Si vile unarudia tena mpaki. Mimi nasema njo realite ya parce premier paki ilikuwa ombre. Mimi nasema hivi. Premier paki ilikuwa ka ombre. Na realite yake ni kukula mwili wa Yesu na kunywa damu yake. Kukula mwili wa Yesu njo mwili wa Yesu ni chakula ya kweli. C'est la parole de Dieu, non? Merci papa Elimea, ilikuwa yako ilikuwa neno ni wakati. Moise ndio alikuwa anasema quelques secondes na tuko na maliza. Ndio, merci beaucoup. Tuna s'il vous plaît tuko na information yako plus tena capital, je crois tutaweza twala tena temps ya kukia exploiter. Donc c'est-à-dire moi année 2025 mu mois d'août tunainvite ba pasteur yote ba evangeliste ba imame kukia pokea prophète Kaku Philippe muji wa RDC. Atafika mu RDC, atafika mu vile tofauti na ndani ya muji wa Goma. Programme ni moya Septembre. Vraiment tunawaalika na anakia na do ya guérison ye Mungu alimupatia kwa kuombea wagonjwa wote kubure, haizuru dini yao. Ndio ndio atafika le kantia. Atafika mu Septembre muji wa Goma. Mu Septembre. Le 15 Septembre ndio date yenye mais date neza varier selon ma vol, ma avion, tout ça na ma transport. Même mois ya Septembre atafika ndani ya mji wa Goma selon programme. Merci. Tunaalika wa pasteur wote kabisa kukia kuparticiper. Na vile tuko na tunaambia wa bale mapasta benye biko wanatufuata saa hii. Wale mabingwa wa kutetea imani. Tunawaalika hapa kabisa kuzonar, utasema utatetea imani yako, utatetea dini yako, ni kutokana na mamada yenye tutakuwa tunatia hapa.
utaandika tu pale na tunakutia na wewe kabisa ku program. Tunasema asante sana kwa kuweza kutufuata. Tunajua mko wengi sana ambao mnatufuata. Unaandika tu pale kabisa na utatupata kabisa, na wewe tutakutia ku liste na utatangaza imani yako. Tunasema shukrani kwa kuweza kuwa wengi wa kutufuata kabisa. Merci.